जय जगन्नाथ। बिरंची नारायण नायक, नेटंगा, भंजनगर, गंजाम। आजिर कविता शीर्षक रथयात्रा। कालियारे विश्व प्रसिद्ध तो रथयात्रा, विश्व कोण अनुकोणे। विश्व प्रसिद्ध तो रथयात्रा, विश्व कोण अनुकोणे। श्रद्धारे श्रद्धालु दर्शन लभि जीवन को धन्य मणे। श्रद्धारे श्रद्धालु दर्शन लभि जीवन को धन्य मणे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया श्रीगुंडीचा जात भिड़। आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया श्रीगुंडीचा जात भिड़। शरधा बाली टाणीबाकु रथ मनरे मारुछि झड़। शरधा बाली टाणीबाकु रथ मनरे मारुछि झड़। पाद थाउ थाउ करिदेलु पंगु चलिबाकु नाही क्षम। पाद थाउ थाउ करिदेलु पंगु चलिबाकु नाही क्षम। तो रथ दौड़ी टाणीबी केमिति, मोर रथ टाणुछि जम। तो रथ दौड़ी टाणीबी केमिति, मोर रथ टाणुछि जम। कालियारे श्रीमंदिर सिंह द्वार दर्शन मो भाग्य लेखा नाही। टाहिया हलई डाकुचु भगत मो पाई की दया नाही। टाहिया हलई डाकुचु भगत मो पाई की दया नाही। भक्तशाला बेग दूरे थाई डाक दुकान रे बाजी थिला। भक्तशाला बेग दूरे थाई डाक दुकान रे बाजी थिला। भक्त पाई तोर नंदी घोष रथ बड़ दांडे अटकिला। भक्त पाई तोर नंदी घोष रथ बड़ दांडे अटकिला। दासिया बाउरी भक्ति रे नड़िया देइथिला तते टेकी। दासिया बाउरी भक्ति रे नड़िया देइथिला तते टेकी। आहे महाबाहु विस्तारिल भुज भगत भाव को रखी। आहे महाबाहु विस्तारिल भुज भगत भाव को रखी। रंग बेरंगर कागज तोरण सजई फुलर बेश। रंग बेरंगर कागज तोरण सजई फुलर बेश। कसी नड़िया को खंजी सरु काठी गढ़ी मु नंदी घोष। कसी नड़िया को खंजी सरु काठी गढ़ी मु नंदी घोष। आरे कालिया मुकुनी रथरे थरुटिए जीवु बसी। आरे कालिया मुकुनी रथरे थरुटिए जीवु बसी। पंगु हेले सुधा तो रथ टाणीबी आनंदरे आंठु घसी। पंगु हेले सुधा तो रथ टाणीबी आनंदरे आंठु घसी। मुहि दिन दुखी सार्थक लभिबी हृदय रे थिबु मोर। मुहि दिन दुखी सार्थक लभिबी हृदय रे थिबु मोर। न देखिली नाई तोर रथयात्रा, लोड़ा नाही स्वर्ग द्वार। न देखिली नाई तोर रथयात्रा, लोड़ा नाही स्वर्ग द्वार। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मो श्री अशोक कुमार नायक, ग्राम केन्दुढिपी, जिला नयागढ़। मोर कवितार शीर्षक रथयात्रा। आराध्य ठाकुर ओडिया जातिर तुमे हे श्रीक्षेत्र मणि। तुमे जगन्नाथ, तुमे विश्वनाथ, तुमको मोर मागुणी। रथयात्रा तू मोर देखिबाकू उच्छन्न हुए मो मन। बरसके थरे श्रीमंदिर छाड़ी आस पतित पावन। रथयात्रा दृश्य देखिबाकू इच्छा भावे ही भगत मन। भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा संगते कर गमन। कि सुंदर तुम शोभाश्री घेनी तिनि रथे हुआ विजे। नंदी घोष ताल ध्वज दुई रथ तुम भेनी भाईंक जे। तुम भेनी भाईंक जे। भौणीर देव दलन रथटी मझिरे थाए मऊजे। बड़दाण्ड बड़ गहली सम्मुखे श्रीजीउ रथ को साजे। श्रीजीउ रथ को साजे। जाति धर्म वर्ण सर्व पाई तुमे आसी दिय दर्शन। आशीष प्रदाने सबुरी कल्याणे रथे थाओ जनार्दन। रथे थाओ जनार्दन। तुमे कृपा सिंधु दयार सागर भक्त जनर जीवन। भक्त समागम श्रीक्षेत्र भुवने ज्ञान अध्यात्म पूरण। ज्ञान अध्यात्म पूरण। देखि तुम रथ यात्रा मिले तृप्ति भूली जाए दुख कष्ट। जगत जनर जगत ठाकुर तुमे सभिंक घनिष्ठ। आषाढ़ मासर शुक्ल द्वितीया रथयात्रा तुम हुए। चारिआडु भक्त आसंती पुरी को। पुरी धाम शोभा पाए। पुरी धाम शोभा पाए। भकतर भाव तुमे महाबाहु श्रीक्षेत्र मौड़ मणि। भकत बत्सल आहे जगन्नाथ लक्ष्मी ठाकुराणी स्वामी। लक्ष्मी ठाकुराणी स्वामी। आशीष दियो हे दुखी रंकी ठारे दुर्दशा जाऊ भेई। तुमर नाम को भजुथान्तु लोके तिलक चंदन पाई। तिलक चंदन पाई। तिलक चंदन पाई। नमस्कार। नमस्कार,
ମୁଁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟି ଚୌଦିଗ ଆସିଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଅସରା ଅସରା ବରଷାର ଧାରା ଛରଇ ଯେନେ ପୀୟୁଷ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼େ ଉଛୁଳି, টাহি আহলেই আসন্তি মাধোই শ্রীমন্দির করি খালি। দিব্য তিনি জান যে দেব দলন নন্দী ঘোষ তাল ধ্বজ, ভাতা ভগ্নি পাই বিধি অনুযায়ী ভদ্র রূপ রঙ্গে সজ। পহণ্ডি কুসারি রথে বিজে করি হরি ভদ্রে পীতবাস, তুমে সর্বজন মো প্রিয় সন্তান দিয়ন্তি এই সন্দেশ। দেখি চৌকা ডোলা হই ভাব ভোলা শ্রদ্ধালু লগান্তে ধাড়ি, যোড়িবেনি হস্ত কহি জগন্নাথ টাণন্তি রথ দৌড়ি। বড় দাণ্ডে রথ গড়ি অবিরত পহঞ্চে গুণ্ডিচা স্থান, আড়পে নদী ন করি অবস্থান দন্তি অবাধ দর্শন। নবদিন অন্তে কালিয়া শান্তে ভ্রাতা ভগ্নিଙ୍କ সঙ্গরে, আরোহী রথরে বাহুড়া যাত্রারে ফেরন্তি স্বশ্রী মন্দিরে। ভজন ভুঞ্জন্তি সে পথে পোড় পিঠা পেটে সরাগে মাউসী ঘরে, বিশ্বকু সন্দেশ দিয়ন্তি বিশ্বেশ গতাগত থয় সংসারে। সিংহদ্বারে যাই রথ পহঞ্চই প্রভুঙ্ক পড়ে ভাড়িণী, শ্রীমন্দির কর্ত্রী মাত জগদ্ধাত্রী রুষ্টে পকান্তি কিলণী। চাটু বাক্য কহি রসগোলা খই প্রভু ভাঙ্গি প্রিয়া মান, নীলাদ্রি বিজয় করি দেবরায় বিরাজন্তি সিংহাসন। যেবে রথ জাত হুই সমাপ্ত ভঙ্গা হুয়ে তিনি রথ, হুয়ে খণ্ড খণ্ড যেনে দেহি পিণ্ড দেখি লাগে ভারি কষ্ট। সিংহদ্বার ঠাই তিনি রথ পাই গ্যারেজ কর বরাদ, বর্ষ সারা ভক্ত দর্শন নিমিত্ত রথ থান্তু নিরাপদ। বৈকুণ্ঠে যে রথ রখিছ অচ্যুত থরে এ ধরা কুয়াণ, সে রথ আরোহী আহে ভাবগ্রাহী ভক্তଙ୍କୁ দিয় দর্শন। ভগত অধম নীলাচল ধাম আসন্তি ফি বর্ষ ধাই, রথরে বামন করিবে দর্শন মুকতি লভিবা পাই। ভক্তଙ୍କୁ ভণ্ডাই কাଳିଆ গোসাই পণ্ডা প্রবাচଙ୍କ দ্বারা, দর্শনে মুকতি এঠি হুয়ে প্রাপ্তি বজান্তি বিশ্বে নাগরা। আউ চଳିবনি ঠকা ঠকি বাণী অন্তর্যামী হৃষিকেশ, কলি যুগ ভক্ত অটন্তি দুর্দন্ত পুরা তাঙ্ক অভিଳାଷ, পুরা তাঙ্ক অভিଳାଷ। জয় জগন্নাথ, নমস্কার, ধন্যবাদ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେବାନିବୃତ୍ତ, ନୂଆପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ, ନନ୍ଦୀ ବସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନଇଁ ଯାଉଥାଏ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ମାଥ। ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ବଳଭଦ୍ର ସର ଧାରେ, ଦେବଦଳନରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକତି ଆସେ ମନରେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ପତିତ ପାବନ, ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ପାପ। ଯିଏ ଦେଇଥାଏ ମନର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେ ଅଭିଶାପ। ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ଯିବ କରିଛି ଯିବାକୁ ପୁରୀ, ଗଲେ ଯାଇ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ଭରି। ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଅଟନ୍ତି ସୁସିନା, ଭାରି ଜଗା ଭାରି ସିଏ ଜଗା ଭକ୍ତ, ତାକୁ ପାଇ କରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତେ ମନେ ନ ହଇଆ ସତ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରଥେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବି ପୁରୀର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଯାଇ ଭେଟ କରାଇବି ଜଗକୁ ମା ପାଖରେ।
ବାହୁଡ଼ିବେ ଜଗା ଭାଇ ଭଗ୍ନୀ ସତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଫେରିବେ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ କଥାରେ କହିନୁ ହୋଇ ଏହିପରି ଦୁଇ ଜାତ ଶୋଇଯାଏ ଆଶାର ଶେଷାର୍ଥରେ ଆର ବରଷକୁ ଆସିବାକୁ ଭକ୍ତେ ମୁଣ୍ଡପତି ଭିକ୍ଷା କରେ। प्रिय श्रोताबंधु समस्त को मोर शुभेच्छा अभिनंदन मु सुभाष चंद्र तारिणी भंजनगर गंजामु आपण निकट में परिवेशन करने को जाऊँगी मोर स्वरचित कवितार शीर्षक श्रीगुंडीचा रथयात्रा। द्वादश यात्रा उपयात्रा मध्य श्रीगुंडीचा यात्रा थाए श्री पुरुषोत्तम परम पवित्र श्रीक्षेत्र पालित हुए श्रीक्षेत्र पालित हुए देश विदेश रे 60 क्षेत्र रे रथयात्रा जे पालित सबुठारु श्रेष्ठ पूरी श्रीक्षेत्र प्रसिद्ध यात्रा सर्वत्र प्रसिद्ध यात्रा सर्वत्र लीलाचल धामे अछि श्रीमंदिर हुए सेठी घोष जात विभिन्न देशरू भक्त आगमन दर्शने जगतनाथ शुक्ल द्वितीया आषाढ़ मासरे रथारूढ़ जगन्नाथ चतुर्था मूर्ति हुई महाकुशी दर्शने दियंती भक्त एही घोषजात विभिन्न नाम रे पुराण रे लेखा अछि गुंडीचा उत्सव आड़प जातरा शास्त्र रे वर्णित अछि पतित पावन भक्त जीवन यात्रा हुए नवदिन 10 अवतार आड़प जातरा लोक मुखरे वर्णन दक्षिणा भूमिकी यात्रा करंती कहउछंती साधु जन भक्तंक लागि रथ को आसंती छाड़ी रत्न सिंहासन प्राचीन कालरू गवेषक माने मतदान देइछंती ऋग वेद आउ अथर्व वेद रे विधि जे वर्णना अछि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहे जहा आभास जे मिली थाए सूर्यंक रथ प्रारंभर रथ ऋग वेद कही थाए भक्त पालित कालिया पागल भक्त पाइंत कालिया पागल कथा करी थाए 13 जात रत्न सिंहासन तेजिण ठाकुर चढ़ती आसी रथ रथरे दर्शन पातक नाशन भक्त होई पागल आतुर चित्तरे आसंती दर्शने जन होई माळ पुनर्बार नमस्कार करुछि। जय जगन्नाथ। मु सुभाष चंद्र तारिणी तुलसीपल्ली भंजन। नमस्कार मो ना बलिष्ठ प्रधान बरपालीपड़ा बलांगीर मोर कविता शीर्षक रथयात्रा। नीलाद्रि कंदर रे दारु ब्रह्म रूप रे विजय करिछ जगन्नाथ पतित जनहिते दर्शन देवा अर्थे भिआई अछ घोष जात हे जगन्नाथ चढ़िन 3 गोटी रथे भाई भौणी घेनी साथे माउसी घर जीव पुणी बाहुला हेव भक्ते गमंती रुष्ट चिते नाना दिला भूषणे मंडी होई जतने कोटिए काम कुजिणई सिरे टाइया माळ करई झलमल तुलसी माळ शोभु थाई हे जगन्नाथ बक्षरे सोहे बन माळ सिरे दोई शिखी चूड़ कर्पूर गोरचना मोह मोह वासना कर पल्लवे मल्ली माळ तालो थोजे बलिया देव दलने भद्रा नंदी घोषरे रोमा साई भक्त गहळे रही गहळ करुथाई भक्ते डाकंती त्राही त्राही हे जगन्नाथ घंट शंकर ताळे ताळे भक्ति डाकंती आकुळे बड़ दांडर शोभा केवनी पारे हवा जे सोने सागर कल्लोळे
রথে উপবেশন করি অবলোকন সকল পাপ হুয়ে দূর। রথ দৌড়ি ধরি সপ্রেমে নেলে ভিড়ি মিলই পুণ্য যে অপার। হে জগন্নাଥ পতিত জনଙ୍କର ପାଇଁ সিংহাস দুଆସ ଓହ୍ଲାଇ ଦୀନ ଜନ ସାମନ୍ତ ଆହେ କରୁଣାବନ୍ତ ବସିଛ ବାହୁକୁ ମେଲାଇ। ভকত সমাগম উচ্ছুলে পুরী ধাম জন সমুদ্র পরিশোহে। সরিষ পকাইলে পড়ি ন যায় তলে দলা চকটা লাগি হুয়ে। হে জগন্নাথ তুমরি করুণা প্রভাবে শৃঙ্খলা রখন্তি সবিয়ে। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী ভক্ত মঙ্গল ভাবি সেবাক যোগান্তি তো স্বভাবে। নমস্কার, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ବିଷୋଇ, ଗ୍ରାମ ବାଇଗଣବାଡ଼ି। ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମରି ସଂସ୍କୃତି, ଆମରି ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ ଅଟଇ ନିଆରା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି କଥା। 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜାତ ହୁଏ, ହୁଏ ପୁଣି ରଥ ଜାତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ସିଂହାସନୁ ଆସି ସାଥେ ମିଳନ୍ତି ଭକତ। ଏକାକାର ଆଜି ଠାକୁର ଭକତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଧାମେ। ରଥରେ ବାମନ ପାଇଣ ଦର୍ଶନ, ଧନ୍ୟ ସେ ଭକତ ମଣେ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ତୋରି ମୃଦଙ୍ଗ କାହାଳି, ସାଥେ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି। ରଥି ଆଜି ପରା ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁ, ପୁରୀ ଉଠୁଛି ମେଦିନୀ। ଯିବେ ଆଜି ସିଏ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଚାହିଁଛି ମାଉସୀ ମା। ବରଷକ ପରେ ଆସୁଛି ତା ପୁଅ, ପୋଡ଼ ପିଠା ହେବ ଖିଆ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତା ରଥ ଜାତ। ଏଇ ପରା ଆମ ରଥ ପରମ୍ପରା, ଜଗତେ ଅଟେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏଇ ପରା ଆମ ରଥ ପରମ୍ପରା, ଜଗତେ ଅଟେ ବିଖ୍ୟାତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ଓମ୍। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଟେଲ, ବଲାଙ୍ଗୀର। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୁମେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଲ, ଅଧର୍ମକୁ ତୁମେ ନାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ତୁମେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ନାସିଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବାସ କରୁଛ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତରିବା ଆସେ ତୁମ ରଥଯାତ୍ରା କର। ବର୍ଷକ ଥରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପଡ଼େ ତୁମ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦି ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି କେଉଁ ଦିନରୁ। ସେ ପର୍ବକୁ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଳୁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗେ ତୁମେ ବିରାଜିତ ଯେ ନୀଳସ୍ୱଳେ। ତୁମ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷକେ ଥରେ ପାଳନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ବିଧାନ ଏଠି ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଅଛି ସେଠି ରଥ ଯେ ଟଣା ହେଉଛି। ରଥର ନିର୍ମାଣ ଅତି ଯେ ବିଚିତ୍ର, ସତେ ରଥ ବିରାଜିତ ଦେବଗଣ। ହନୁମାନ ଭଳି ବୀର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ରଥ ଟଣା। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟଣା ଯେ ହୋଇ ବାସୁକି ଆଦି ସର୍ପ ସମୂହ। ରଥର ସଜ୍ଜିତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅତି ସାଜ ସଜ୍ଜିତ।
राम अवतारे राम परा दिने देइथिले कथा कैकेयींकु राम अवतारे राम परा दिने देइथिले कैकेयींकु राम कहिथिले जगन्नाथ होई तुमको भेटिबी पुरी धामे माउसी माँ होई कैकेयींक जन्म होइछि सेई जुगे से माँ ममता छाड़ी न पारिबा रहिछि काल कालको जगन्नाथ परा वर्षक थरे माउसी घर जाती तांकर प्रस्तुति पोड़पिठा खाई भारी से खुशी हुअंती जगन्नाथ परा चलंती देवता आम ए पुरी धामे कोटि कोटि प्राणे भक्ति भाव भरी देखंती से मौने हे जगन्नाथ सृष्टिर देवता तुम निवास बड़ दांडे तुम श्री मंदिर ओटे बड़ तुम दांड जे बड़ दांड से बड़ दांडरे भक्ति भरे भक्त नाचे हुई जे आनंद वर्षक थरे बड़ दांड को तुमे आस प्रभु भक्तन को मिसिबा पाई तीनोटी जाक रथरे सुभद्रा सह बड़ भाई मिसी रथ यात्रा थरे जाइथिली थरे 50 वर्ष तले सेते बेले जेउ भीड़ थिला से भीड़ रहिछि एबे तुम रथ यात्रा बड़ दांड को जीवाकू भय लागुछि तुम रथ यात्रा बड़ दांड को जीवाकू भय लागुछि से भीड़ एबे बढ़ी जाई अछि बड़ आउ पाउ नाही टीवी परदारे सुंदर भावरे देखुछि तुम रथ को तुम एही यात्रा अति जे पवित्र जे देखे से भारी खुशी तुम बाहुडा विजय अति जे पवित्र जीवन एका बाहुडा तुमे परा परमात्मा मु परा जीवात्मा भेट हेबो आर वर्ष हे परम ब्रह्म जगन्नाथ तुमे सबु भक्त कथा जान मते तुमे परा केते सुख देई अछो ताहा की पारिबी भूली तुमे परा परमात्मा मु परा जीवात्मा भेट हेबो आर वर्ष हे परब्रह्म जगन्नाथ तुमे सबु भक्त कथा जान मते तुमे परा केते सुख देइछ ताहा की पारिबी भूली सुख दुख भरा एही जीवन रे रहिछि अनेक कथा मनीष सिना मनीष को भल पाए नाही अहंकार तार हिया हेले प्रभु तुमे सुख देही अछ केबे निंदिबी नाही तुमे मो उदरी सदा बसी अछ आउ मो भय काहाकू जगन्नाथ तुमे परम देवता कोटि कोटि दंडवत तुम गुण गाई ए संसार सागरे मते कर हे पार मोर नाम सुखदेव प्रधान ठिकाना बौद्ध कविता शीर्षक रथ यात्रा लीला पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र पुरी धाम भक्त उद्धरिबा पाई साकार रूप धरी कृपा सागर हरि मर्त्य अवतीर्ण होई से महाप्रभु धरती 10 विध रूप गणि नुहे तांक स्वरूप कली जुगरे हरि ब्रह्म स्वरूप धरी नासंती भक्तंक पाप बड़ देउल रही कोटि ब्रह्मांड साई सृष्टि को करती पालन नथाई तांक आखि सबु पारती देखी शुणती नथाई श्रवण से नारायण पाटी न थाई सर्वभोगी हस्त न थाई कर्मयोगी होई से पादहीन चतुर्दश भुवन गणती भक्तों लगी द्वादश यात्रा मध्य रथ यात्रा को साधु कही असंति श्रेष्ठ बनी बड़ देउल छाड़ी भाई भग्नी को धरी प्रभु कहती झुली झुली से जगन्नाथ विजय नदी घोष ताल ध्वज बड़ प्रवेश देव दलन भग्नी ब्रह्मांड तेज घनी भक्त देखी मन तोष लक्ष लक्ष भक्त कोईन उल्लसित देखती विश्व श्रेष्ठ जात माउसी मंदिर रे प्रभु अटकी धीरे पिठा खाती हृष्टपुत से विश्वपति जेहु निर्गुण निराकार से पुणी सगुण साकार दिन जनक लगी होई से अनुरागी करती लीला ए प्रकार निज जन्मस्थली रे गुंडीचा मंदिर रे प्रभु रहती 7 दिन रखी निज वचन प्रभु चोखानयन तोषंती गुंडीचा मन से लीलामय दशमी दिन बाहुरती बड़ देउले प्रवेशंती रथे बामन देखी पवित्र मन आखि भकते भवु तरी जाती। नमस्कार
ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ଭକ୍ତ କହେ ତାକୁ ତା ମନର କଥାକୁ। ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ, ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ। ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ଭକ୍ତ କହେ ତାକୁ ତା ମନର କଥାକୁ। ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ, ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ। ଗଡ଼ି ଚାଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ତୋ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ, କାହିଁ ଦୂରୁ ଆସିଅଛି ତୋ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ। ଗଡ଼ି ଚାଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ତୋ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ, କାହିଁ ଦୂରୁ ଆସିଅଛି ତୋ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ। ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଭୁଲିବି ଦୁଃଖକୁ, ମୁଁ ଜଗାକୁ ଭେଟିବି ଯିବି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ, ମୁଁ ଜଗାକୁ ଭେଟିବି ଯିବି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ଭକ୍ତ କହେ ତାକୁ ତା ମନର କଥାକୁ। ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ, ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ। ବହୁ ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତୋ ସୁନାବେଶକୁ, ତୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପକୁ। ବହୁ ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତୋ ସୁନାବେଶକୁ, ତୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପକୁ। ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବୁ, ତୁ ଆଜି ଜାଣିବୁ ମୋ ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ, ତୁ ଆଜି ଜାଣିବୁ ମୋ ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ। ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ବରଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଠାରେ, ଭକ୍ତ କହେ ତାକୁ ତା ମନର କଥାକୁ। ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ, ହେ ସଖା ଦେ ଦେଖା ତୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ, ଗୁଣପୁର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ଶରଧା ବାଲିରେ ଆଖି ବିଛେଇ ବସିଛି ଅନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଟରାଣୀ। ଶରଧା ବାଲିରେ ଆଖି ବିଛେଇ ବସିଛି ଅନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଟରାଣୀ। ଜନ୍ମବେଦୀ ତାର ପୁରୀ ଉଠିବ, ଘର ଅଗଣା ଅଗୁର ଚନ୍ଦନ ମହକି ଯିବ।
ପୁଅ ତା କଥା ଦେଇଥିଲା ବରଷକେ ଥରେ ତା ଘର ବୁଲି ଆସିବ। ଦାଣ୍ଡେ ଅନେଇ ବସିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ, ଦାଣ୍ଡେ ଅନେଇ ବସିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ। ମାଳିକା ବଚନ ହୋଇଲା ସତ୍ୟ 53 ବର୍ଷ ପରେ 13 ଦିନ ହେଲା ଏକ ପକ୍ଷ। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଏକି ଲୀଳା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ିବ 2 ଦିନ ରଥ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ିବ 2 ଦିନ ରଥ। ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆନନ୍ଦିତ ତାର ଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ନୀତି ହେବ ସମାପନ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେତ୍ର ଛବ ପୁଣି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାଣ। ଅଣସର ଘରେ ସବୁ ଦିଅ ଥିବେ, ପଟି ଦିଅ ପୁଣି ରଥକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଦେବେ। ପୂର୍ବ ଦିନୁ ରଥ ମନ୍ଦିର ମୁହାଁ ହୋଇଥିବ, ପୂର୍ବ ଦିନୁ ରଥ ମନ୍ଦିର ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତାପର ଦିନ ପହଣ୍ଡି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇ ଅଳପ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ପୁଣି ପରଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ଚକଡ଼ା ଲାଗିବ, ଯାଇ ଚକଡ଼ା ଲାଗିବ। 2 ଦିନ ଭରି ଜାତିପତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ନଥିବ, ଭକତ ମନ ଭରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ 3 ରଥ ନିର୍ମିତ ହୋଇବ। ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘର କରି ଯାତରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘର କରି ଯାତରା। ରଥ ପରେ ଆଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପହଁରା ଧରି ରାଜା କରିବେ ଛେରା ପହଁରା, ରାଜା କରିବେ ଛେରା ପହଁରା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଗଢ଼ା ହୋଇ ରଥେ ବସି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ସେଦିନୁ ଏ ରଥ ଗଢ଼ା ପରମ୍ପରା ଚଳି ଆସୁଅଛି କାଳ କାଳକୁ। ପହିଲି ଆଷାଢ଼ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ, ପହିଲି ଆଷାଢ଼ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ମା ହୁଏ ରଜସ୍ୱଳା। ବନ୍ଧ୍ୟା ଧରଣୀ ଶ୍ୟାମଳେ ସଜେଇ ହୋଇ ଉଠେ ନବ ପ୍ରଶମିତା। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ପଡ଼ିଲେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପି ଯାଏ ଉତ୍କଳ ମାତା। ମହାବାହୁ ତାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ। ଭକତର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବୁଝିବେ, କାଳିଆ ରାଜା ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଖି ଭକତ ନୟନକୁ ବୁଝିବେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ହୃଦୟକୁ, ବୁଝିବେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ହୃଦୟକୁ। ଅଭୟ ବର ଢାଳି ଦେଇ ପୁଣି ନୂତନ ଭାବେ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବେ ସାରା ଉତ୍କଳକୁ। ରହି ମାଉସୀ ଘରେ ଜ୍ୱର ପାଟିର ଅରୁଚି ଛଡ଼ାଇବେ, ବାଟେ ମାଉସୀ ଘରେ ଶାଗ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କେତେ ପିଠାପଣା ଅନ୍ନ ବେସର ସାକର ପ୍ରବାସ ଭୋଗ ରାନ୍ଧି ଦେବେ। ପୁଣି 9 ଦିନାନ୍ତେ କେତେ ଭେଟି କରି ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସାଥିରେ ଦେବେ। ବାହୁଡ଼ିବେ ସେ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ବାହୁଡ଼ିବେ ସେ ମହାବାହୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ରାଣୀ ଆଉ ଭକତ ସଭିଏଁ ପୁଣି ରହିବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଆର ବରଷକୁ। ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି, ନଟ ନାଗର ନଟ ନିଜେ ଭିଆନ୍ତି। ଭକତକୁ କଥା ଦେଇ ଭକତ ଦୁଃଖ ନିବାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜନମ ନେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ବା ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ। ଜୟ 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 ମାୟାଧର ତୁ ଲୀଳାମୟ ଇଚ୍ଛାମୟ ମହାବାହୁ, ଲୀଳାମୟ ଇଚ୍ଛାମୟ ମହାବାହୁ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସର୍ବଭାରତେ ହେଉଛି ତୁମ ରଥ। ଜୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଜଣାଉଥାନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ନିଜ ଦୁଃଖ। ଜଗତ ଜାଣେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାର ନାଥ, ତାର କି ଲୋଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଥ, ତାର କି ଲୋଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଥ। ତୁମେ ଯାର ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାର ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ଉପସ୍ଥାପିକା ପ୍ରତିଭା ମହାରାଣା, କୋରାପୁଟ। ଦେଖି ଯିବା ରଥଯାତ୍ରା ବଉଳ, ଜର ତ ଛାଡ଼ିଛି ଜଗାର ଯିବ ମାଉସୀ ଘର। ମା ମାଉସୀର ସ୍ନେହ
କଥା କିଏ ଭୁଲିଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗା ମନ କରିଛି। ଦେଉଳୁ ବାହାରି ଆସିବ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହୋଇ, ଟାହିଆ ହଲେଇ ଝୁଲେଇ ଆସିବେ କଳା ସାଇଁ। କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିବ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରି ନେବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ। ଜଗତର ନାଥ ସିଏଲ ତାର ଲୀଳା ଅପାର, ବାଟେ ଘାଟେ ଭକ୍ତ ମିଳନ ଧନ୍ୟ ହେବ ସଂସାର। ଦେଖି ଯିବା ରଥ ଯାତରା ବଉଳ, ଜରତ ଛାଡ଼ିଛି ଜଗାର ବୁଲି ଯିବ ମାଉସୀ ଘର। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓରା ରଥ ଯାତରା, ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ କରିବେ ରଜା ଛେରା ପହଁରା। ତିନି ରଥେ ତିନି ଦିଅଲ ଦିଶୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଚକା ଚକା ନେତ୍ରେ ଚାହୁଁଛି ତାର ସାରା ସଂସାର। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ତୁଳସୀ ବାସୁଛି ମହ ମହ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି କୀର୍ତ୍ତନେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଗହଳ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକି ଯାଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଶରଧା ବାଲି ତ ହସୁଛି ଦେଖି କଳା ଗୋବିନ୍ଦ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଆସେ କାଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ, ବଳିଆ ଆସେ ତାଳ ଧ୍ୱଜେ ଦେବ ଦଳନେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗହଳେ ନାଚେ କଳା କହ୍ନେଇ, ଆନନ୍ଦେ ସରବେ ନାଚନ୍ତି ଦେଖି କାଳିଆ ଛଇ। ଦେଖିବି ତ ତେରେ କାଳିଆ ଆଜି ମନ ପୁରେଇ, କେ ଜାଣି ଆସି ପାରିବିନି ଆର ବରଷେ ମୁହିଁ। ଏ ସାରା ସଂସାର ଦୁଃଖ ହରିବୁ କରିବୁ ଭବୁ ପାରି, ଗାଉଥିବି ତୋର ଜଣାଣ ଭଜୁଥିବି ଶ୍ରୀହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, শরণ দিয় হরি করুছি মু প্রণিপাত। জয় জগন্নাথ, ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ। মু জ্যোতির্ময়ী রাউত, ধর্মগড়, কলাহাଣ୍ଡି। মোর কবিতার শীর্ষক রথযাত্রা। বিশ্ব প্রসিদ্ধ রথযাত্রা ପାଇଁ চଳচঞ্চଳ বড়দাଣ୍ଡ পুরী সহর, চারিআড়ে সুসজ্জিত নানা ফুল নানা তোରଣ ভরপুର। ସୁନା କୂଅ ଜଳ ସ୍ନାହାନ କଲ, ଆଣିଲା ତୁମକୁ ଜର, ନାନା ପଞ୍ଚମୂଳ କରାଯାଏ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଅଣସର। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ତୁମେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ପତିତ ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦର୍ଶନ। ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଯାଇ ନପାରେ ତୁମରି ମନ୍ଦିରକୁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ତୁମରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଯାଅ ତୁମେ, ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରିଯାଅ। ରଥଯାତ୍ରାର ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିଭୋଳ ତୁମେ ହୋଇଯାଅ। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ହେଚକା ନୟନ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିଯାଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରିଦିଅ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଗହଳି ଚହଳି, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ, ଢୋଲ ଟମାକ ବାଜୁଛି କାଳିଆ କାଳିଆ ବୋଲିରେ। ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ହୁଏ କ୍ଷୟ, ସବୁରି ଭରସା ତୁମେଟି ଠାକୁର ସବୁକୁ
କରୁଛ ରଖୁଛ ନିର୍ଭୟ। ତୁମ ଆଗମନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ବାସୁଅଛି, ନାନା ଫୁଲମାଳ ସଜେଇ ହୋଇକି କାଳିଆ ହାତୀ ଆସୁଅଛି। ଆଗେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଶେଷରେ କାଳିଆ ଆସୁଅଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି କାଳିଆ ନାଗର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ଦିଏ ହସି। ତାଚକା ନୟନ ଦେଖିଦେଲେ ଧନ, ମନ ମୁଁ ହୁଏ ଛନ ଛନ। ମୁଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ମନ। ରଥଯାତ୍ରା ବଡ଼ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମରି ଧାମକୁ ଯିଏ ଆସେ ପ୍ରଭୁ, ଉପାସେ ସିଏ ରହେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ 56 ଭୋଗ ତୁମେ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ପତିତ ପାବନ ନେତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ରହିଛି ଏଇଠାରେ ସେହି। ଜଗତର ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଢାଳି ଦିଅ। ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ସୁଖ ଠାରୁ ସବୁ ବିପଦକୁ ହରିନିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।